السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى، وسلام على عباده الذين صفى. أما بعد، watukufu wa imani na mahaba ngani mwanzoni nyonzi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu rahani janjo karmwe darasa wa hashtumuni, yani vous avez tjimramba vous avez comment on va dire, vous me manquez là depuis 2 jours. Rando sukuraomba yedua usiku mtume sallama yazalwa juzi karjaonana hata leo ndaburuna na harimwe darasa yambao lettre 3 usiku leo ngasina darasa important yambao lettre 3. Tu connais le 3 et mwana mshohangu mzazi mbaba shababi usijua le 3 ngojoze 3 yonde darasa tu leo le 3 ndeze 3 abo watukufu. Mwenyezi Mungu narinike za khairi, Mwenyezi Mungu arinike za baraka, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu arinike unono na bahati njema. Atashevo ceinture haina mndu na veze ya tiye ceinture ya hahe ya renge place ya hahe ya tuwahi ya partager darasa ya veze ya partager haraka ya tijo dhulumu o wananya no wanzani no wanrika wo ulinda yipartajewa nge waone edarasa ngabona damu wenji kawo warijuliza ukana wo kwa wono darasa karandisa mpaka yipartajewa aizo ze partajeza hanyu zinji zo saidia wenji waono edarasa ngabondrika wo kwa tuhambia kutuwa jua sha wo ulinda upartaje ingwa ndio upartaje nda Allahu a'lam. Endeka kupartager page ya groupe fulani Allahu a'lam, endeka kupartager kako Allahu a'lam. Ngodujugo umuhimu ngabonro wenji kawo ze darasa warijuliza uka wo kwa ziwono mpaka ipartager haizo bonga nza upartager hula upartager wanru wenji wakunde faida wadunge edarasa yabo abasayinu ngarjo handisa ekamsanganye tayari aina mndu natsobeza ya TS century ekanga tayari utatu harimwe GM mria vezi ya kensi ili rajonjia oharimwa edarasa na humuzisani suala talinu très important ekamra jibu ya bosebo ekamru kajajibu ngamjumjibu naba hangena ndise darasa suali yemba hindrilona mo de shenyama mba hindrilona mo itojoka hufa atampaka ye dunia ngesao mpaka le jujulivuzilo da bwejo hufa mba hindu yakaya o wakati wa hindu utambufu de shinyama joka huja shirongoze wa tindisho shinyama joka huja shiro kasjaji mba hindu iliyo yakayo wakati wa hinitume ngishona mo kashijafa ngishona mo hata mpaka le jujulivuzila e ujuona reponde ya borishi tapermweje emu ya bekango josana ujiburishi utie commentaire ujiburishi bismillah ngamanzo wake mndu yabo ya reponderishi bismillah wake mndu ya reponderishi ndemba hindu ilona mo vwashitu shinamo kashafa depi wakati wa mitume wavira wale shtuisho shinamo kashafa shisienshiato mpaka siku wanadamu watofa upia mpaka siku le jujulujuvu zilo duru dabembe ndu yeju hufa mwanzo wake mndu yabo ya Isaya nambie iyo mbendu njini ilona mo ya tuhufa ata mpaka ya dunia ihisa dawejo hufa embendu hiyo ya ujuwe mbendriyo na nambiye rishie bismillah ya mrujo mbendriyo hindini mruna reponde yabo riwone harimwa message ngena ndise darasa mwanzo wake mru yabo ya rambie na veze ya rambie bismillah embendri hindini wanzo ya reponde na veze ya rijiponde ya veze rijibu ngerjo njo harimwe darasa bismillah kamjashinda mwajibu yabo kairini mreponde na ndise darasa eni jibu abasa au ni mizato musizoni walamba shetani watukufu ngarlindao mbeze mpartager darasa ili rijowo na zikhabar na randise e darasa ya gezeto bismillahir rahmanir rahim ngarjo handise darasa basa na nibeze nimnikeni le suala hilo ili randise darasa bagena ndongozi njia mbonde le 3 bismillahir rahmanir rahim ngamjoni samihibu watukufu wa khairi wa imani wa jamalifu namni samihibu watukufu rahare janji uharimwaye darasa ngabo wandrika wonga mmono wasangwa jibuwe masabala wala ngutamba brak wala mba arudhi wala mba jao hena mrungu tsambe mbabi ya hahi yashinda aizo hena mrungu tsamba na nimjibu nile suala ulawana ne Qur'an ngabo aya Qur'an Mwenyezi Mungu yamba kana la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun yamba hindrino ngiona mo hata mpaka nde dunia ijoka uhisa na mwambie takbir ambayo hena mrata takbira
Ngombe takbir. Haina mrabeza teje ebunyabo ni jibe réponse randi se darasa. Haina mbende ndili bofundi rjonjo harmale trotro. Ndemfi ya hala mtume Yunusa. Takbir. Allahu Akbar. Bofu, ndemfi le baleine qui a mangé prophète Yunus. Le prophète Yunus. Ndemfi nde poisson ya hala mtume Yunus. Iyo ngiona mo kaijafa, ngiona mo hata mpaka dunia jaisi. Ngejo hufa usiku ya dunia johisa. Subhanallahi al-azim. Mwenyezi Mungu hamba ukana laula an kana min almusabbihina, ikatsinda mtume Yunusa yakaudovumbua Mwenyezi Mungu hombani mwefi yakahamba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, hajoyeshi hombaniho hata mpaka dunia ihisa zibarindini au kemfino ngio na moke na ufata mpaka dunia hisa dabwejo hufa la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Mtume Yunusa hajobaki hombani mwefinu hata mpaka dunia ije dabwejo kahufa. Takbir, Allahu Akbar. Na mwangalie uwezo na ujuzi wa Mwenyezi Mungu tsina zimshindao yemfi balen yahala mtume Yunusa demba hindu ilona mo kaino paro alingejo hufa eko wanadamu wasa wafu yongio na muranzo kata mtume Yunusa. Ça fait longtemps, période de prophète Yunus, waja mitume, waja siècle enfiyongio na munga endesi waone kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikao Mwenyezi Mungu hatukuza yemfi hiyo ya mbao balen au rambe nsehele au rambe panganyile au nsehele au mru out jindini muhimu shikomori au trompe mru hakule zina basi yemfiyo Mwenyezi Mungu haitukuza hajailia ndemba indu ya handani wandu wajoka hula mbeboni hamba mtume sallallahu alaihi wasallam amba ziyadatu kabidul huti hambemba hindu ya handani wandu wajoka hula mbeboni ndefua au ndenye au ndembumbu ya hemfi wa balen ya hala mtume Yunusa. Yone mbendo handani rujoka hula mbeboni defua ya hebalen be itoka kalite utujamba mitsanza yokene ukahamanda yinu ya hunuri lao yokalite nro jibao yatilwa dalao ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Le dalao ilo litilwa speciali ili jeito ye fatigue ya bubango ni kiyama. Na mwambe takbir ye balen ya hala mtume Yunusa basi yefua ya hayo itorengwa yitilwa ladha, yitilwa ujuzi, yitilwa raha, yitilwa malalao, yijise ikebole yitondolo wana morso haina mrujonji ya mbeboni yanikiwa mna morso yabo yale zabarindini uni kwa utende ule mbeboni ata ujonja mlango jungo ni kwa lemna morso hoi zabarindini itowe fatigue ya bubango ni kiyama, itowe fatigue ya hokabrin, itowe fatiani yibutize mfuza mbeboni uje ule ape utino apeti ya ulambendo njema ya ujibiwa ya ularaha ya ushi izo pia yebalenye yefua hiyo ngetulwawe malalao yao ili ukeendro mbeboni utsikane hamu utsikane susi ulendro ujibiwe unikwa raha mboni rile yefua ya hebeleni hiyo رب العالمين ريشو هرموا زي نعمة زمنيز منغو سبحانه وتعالى وتكفوا وإيماني ومحبة وإسلام نرجون جيا هرموا إدراسة أباسينو لتروا تروا Sawo le 3 watukufu le 3 desendaru ndraru yezendaru ndarunda zibi bofundi atashevo ceinture haina mndu nabezea tiye ceinture yake haina mndu yabezea tiye ceinture yabezea lekeze bo watukufu wa khairi wa imani namtiyeze ceinture za hanyu mbeze mlekeze baye voli juha o wakati ndaunu wo voli saijuha o wakati ndaunu ngarumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarjaili rikaye wandu wa khairi wandu wa imani. Mwenyezi Mungu yarisamike madhambi ya hatu, Mwenyezi Mungu yarikubalie dua za hatu, Mwenyezi Mungu yarjaili rike wandu wa mbeboni, Mwenyezi Mungu ngarimumbao yarjaili sonti pia rikaye wandu ikawo ngwajudungana na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam unjia ogharimu iyembebo ya rabbal alamin. Fatihatul futuhi fatiha ya gemifunguo ya khairi. Mwenyezi Mungu narinike za khairi, yarinike baraka na maisha mema na unono. Mwenyezi Mungu arinike
raha, Mwenyezi Mungu aritoleze mbwadi, aritoleze tabu, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema duniani na akhira, Mwenyezi Mungu arimumbao yarinike tawfiki. Fatihatul futuhi, fatiha ya mifunguo, fatihatu shifai, fatiha ya unono, fatihatu jalbil khairi, fatiha ya ujana eza khairi zontipia, fatihatul futuhi wa taysiril umuri wa tafrijil kurbati wa tafrijil humumi. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, inna Allaha bil ijabati jadir. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مونس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج للبيان والتفسير حاجاتنا إليك شيء كثير وأنت عالم بنا بصير ألف بين قلوبنا وارزقنا الخيرات والبركات والرزق الصحة والعافية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu risari jusa ila voli ngarandisao letro 3 ikamsangaje tayari haina mrikao kajawahia partage video na veze ya partage haraka ikakuja wahiwa renge plus yako ya darasa veza utape yabo utie GM umkanabaraka voli fu wakhiri la voli sange juhao ena mbeze bu watuku imaana ye voli ngai juhao ngar shukuri yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutaha zirahma za Mwenyezi Mungu ziendelee ikairi wahizumbe mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Letro 3 ndazibu fundi dezi hadithi za mtume zelezao 3 ya Latif dezi hadithi za mtume zelezao letro 3 dezendra roboko wefanya ngotu kuuziwa dezendra roboko wefanya ngosi swansini uhunrebaya duniani na akhira dezendra roboko nganza uzitahadhari do wanduwara rika nganza uwatahadhari do wanduwara roboko nganza utsengeleuke karibu nao letro 3 wanumtume ndo urambi watukufu letro 3 ya wavasa haina mru hasa hajue suje letro 3 naam dezendro ngondaro mtume hamba ngazi johuja mriata hadhar dezendro ngondaro mtume hamba ngazi johuja uzifanye dezendro ngondaro mtume hamboka ngazi johuja utizifanye do wanduwara mtume hamboka atasio utike bazimano wanduwara ruwao do wanduwara mtume hamboka na nganzo approach uke bazimano wanduwao do wanduwara rubo ante fijo na renjonzi yani rendise kama ndise hadisi ya mwando veza utaparbeje ngamanzo mndoishia no reponde letro 3 ikamsanga tayari mwamba bofundi andisai hadisi ya mwando letro 3 ulorni kaze hadithi zake letro 3 wararu enda wapi bofundi rinikewo wahandani wabili wararu numero 1 hadithi numero 1 gamandiso gamanzo nione kwa sauti ya komantari utie hadithi numero 1 na bismillah hadithi numero 1 garenda ikasati wono komantari yabo isai reponde uka hadithi numero 1 ngamjovumbue hadithi ya mwando bismillah resangare dawo emanai wahibegi mna hinduta iwahibegi Facebook irdirejei Facebook ra mahala pia ikaibegi mna hindu kabati tabu iwahibegi irditena irejei ngamfira Facebook normal na ngamjori juliza ekaisa irejei normal wandu mjunga isa jay au kajare jay nambezem rejulize ni mahalam liyonse pia bismillahir rahmanir rahim eke connexion sayre jay nambezem serjo handisa ya hadisi numero 1 gamlindo ni wone gm wala zinde ukay connexion sayre jay nandise numero 1 na nyimliyo Facebook na nyimliyo YouTube ngamlindo confirmation ka c'est bon et comme sanga mona on rose khabaringa zendao ili c'est bon bismillah na randise numero 1 hadisi numero 1 ngamandi so hadisi numero 1 يقول النبي صلى الله عليه وسلم mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asirambia mtume ngurambiyo harimu hadithi ya ukana yati ala nas zaman ngawajoku jazama ngawajoka wanad muislamu wajoka na ndongondar neze group ndaruizo
mtume habaindini ulaika shirarul khalqi inda Allah, waondo wanruwai watu waovu husoni mwa Mwenyezi Mungu, watu waiswafi, watu wayi wanru wa laana haina mrujokana zindogonda rizo ze grupu hizo wanru wa laaniha, watu wapotea, watu waiswafi. Hiyo ni hadithi ya mwanzo. Bismillah, wofu weza utimize numero 1 rjoja rume parti numero rjoja rume hadithi ya bili. Hadithi ya mwanzo mtume sallallahu alaihi wasallam ngura mbio harimo hadithi ya rengwa ni al-Hakim, harimo ya livru ya mbao al-Mustadrak. Mtume ambaukana yati ala nasi zaman vatoja wanadamu waislamu vatoja zama vatoja periodi wanadamu watokana ontongontar yahandani hamuhum butunuhum yehamu ya hao objectif ya hao ndezemba kwatina banogwa fikiro ko tsindemba hao rekamrungo ngamizo wanansi rekamrungo ngamizo ledaho rekamrungo ngamizo mwanzani rekamrungo ngamizo mrukatina haja rekamrungo ngamizo zoe mwanzani wa here kandensi reka omuhimu mro dezemba mrungo ndo mbio shade ze professeur leur ventre haina mrungo tsenda mbio hemba mba ya hai haina mrefu ya muhimu ya hemba hindu ya lebas bas yende ya mwando mtumemba ndrongo ajo huja ya mwando ndrongonda ya mwando wandrobokoze ze hamuzi haonde zemba eka hali omuhimu ya lebendo bas katina banongo afikiro tsindemba ha ya ndebendo ya lebas. Subhanallah, wanro waja kwa jaja ni musoni watukufu waja kwa jaja grupu yongiyo ukaitsi ni musoni jamba ngiyo jota par mweje ngiyo ukaitsi wanro kawe kawo uzisa hamu ya hawo lambendo basi bumwana yabo ngaweje mashallah c'est bon yemayesha mashangenda kaja swali ikatsonda mbendo hatubo hanyo jubala bale basi ilade hamu hawo mbendo kaza bali basi ya uswali jamais kada swali ele uhishila darasa kadisha darasa ele usome Qur'an ele utoa sadaka ingawa namba rongo jema fanyo alimbayo akura basi umima hede mba umima wode mba kwatina hamu na mndu kwatina hamu na fami walansi wala mraya umima demba mba yatonda mbele kazo juma basi le hamu ya basi fikira zaidi hizo rekangu angamio rekangu fo rekaka tufa rekangu kazondrabo rekangu hangamizo katina haji umuhimu dezemba zao bas yende ya mwandu mtume sallallahu alayhi wasallama hamba wanrongo ajohuja waislamu wajukana zenrongo hizo mtume sallallahu ngwelezo wabili de abendini wabendini washarafuhum dananiruhum washarafuhum dananiruhum mtume sallallahu alayhi wasallama ngwelezo tena abanga wajoguja wakati sharafuhum dananiruhum utukufu wa hao de ulona mapesa de jodo tukuziwa yeni kwa sheo ijoka na marke mapesa de shwa jinrubi jinru la ujilevi mvura bange mrumchanfu watobiyambi ikangowe na mapesa bahi wonde mtukufu jodo tukuziwa hosoni mwa wanru homirani arimwazema hafali homalahoni do walona mapesa wanadamu kwa nautsaha ubinadamu kwa nautsaha mwanadamu wa roho njema na ubinadamu na malezi na tabia yastahilwa yani kwa sheo jamais owajodo stahilwa weni kwa ze valori homarengweni no harimwa ye malago ne miraya do walone mapesa Kwa tutsa hawa wone kawo yemru mbi wa roho njema wa mwanadamu wa yemru wa uko kwa tsina haja nizo sharafuhum danani ruhum yemtukufu harimwao yemshutukufu harimwao ujodo wa tukuza yemtukufu harimwao sharafuhum danani ruhum Subhanallah al-azim sharafuhum dananiruhum utukufu hao nejodo watukuziwa dawala walona yemapesa do walona zemali do walona zemapesa waondo wajodo tukuziwa weninkweshewo wetukuziwa la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim suala ilotsena bo watukufu ngani muzisoni lije au kejaje Kesti yote na watukufu.
ye connexion ngendao alhamdulillah ketina problemu hunu hangu ngendao ekeya mrikupera na to connect yardia connect emana hunu hangu ngendao ekati change ngendao hunu ti change hunu ngendao alhamdulillah mrata jo chini ya fijo bofyo connexion abo mru na to change ha eke connexion yangu izia abo hanyoto zia kamili eke connexion yangu ngebegewo generali wanrupia woto jua generali ya kubali mtu atapara mwa GM yoke dokan ari au ari eke connexion hangu ngebegeo yoto bege general mito mwambia nukeke no say bege ngebegeo yoto bege wanrupia general sheko wandu wanraji ngendao shawandu wanraji wailiwa narambe hangu connexion abo yonde ya mndu mruna so deconnect yarditena ya rejei imana mimi ngamjo change shande kangi yo general wanrupia shatile ka wandu wailiwa mbo haunge deconnect nge deconnexion na watukufu yonde suala ya bili mtume sallallahu alaihi wasallam arme hadithini urjonjo harmaze hadithi za saya ukazi hadithi hele 33 ngisengele ngarendawo ilirti joka hule aizo mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo kana wa sharafuhum dananiruhum utukufu hao ndi ulona mapesa na mali ndo ajudo tukuziwa hizo zija tena au kazijaja ya mruwanzo yani reponde ukazija ngujombeza yanambie ekaza ndongo hizo zija au kazijaja bismillahi mruna tsobeza yani jibu yeze yani reponde ekaya ngwanzo mruna tsobeza yani reponde yanambie ekaya zendongo hizo tena zija au kazijaja aizo mruna bezen reponde yani julize ekazija au kazijaja bismillah ezabilizo zija au kazijaja tishange connexion tirejezendo ajitsena eshele banga bwakambange kunge deconnecteo au nge deconnexeo tishange titendo ajabas ai abasami kamramba nshange tsena abondo tsozime connexion ngabanda bofunge bege haya tishange ila titendo aji bismillah tishange titendo aji connexion zombili wifi na abonnement tishange wifi tite abonnement haya na renzatu bismillah tisanje ufuta bodma ye hindi ye kalbush abo mdo tia ye wifi ya kalbush awukati chanje wifi tia ya bodma abasa kabati abayiliyo kalbush ekahamba bofundi chanje abone chanje kabajonja kalbush abo kalbush iyongezimao zendrongo pia watukufu wa khair na vezere ndeleye esheleye ntijoka yani dini bange ndawo ndrondo alhamdulillah kati generali botu kufu bismillah narvezere ndele ngamono ngabondo ateweze GM ikangio generali kabati mrado shindate GM yabo commentaire ambio beg shaye kekiri ze GM seke GM ngendawo yabo kabati watukufu ntijolatsa wakati baze minute ngazendao ikanga ranzao rido ishilia owandu wa begi no watsubegi yabo watukufu karna hula wabanu karna kushilia darasa watukufu bismillah narendele numero 3 garandao harimwa zandrongo kaum mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio kangazi johuja yararu mtume sallama hambaukana wa qiblatuhum nisauhum ngawajohuja wakati yararu gojo parisawana ume wenji wa islamu zekibula za hawo direkso ya hawo dimzade ye kibla ya yaabudi yao sinde ya Kaaba ye kibla sinde ya Kaaba ye kibla sinde ya Kaaba ye kibla ya hawo do wandwasha hawo namna jebo fundi ye kibla ya hawo ndo waza do wandwasha hawo rekazo haram lo bidamste bidiyamste yamre ndrongo mndu shahaju kham yo ibada ohahe yekajamba no yekajamba tija yekajamba njele wazinru ha atamrudo shangaya ha mrume wala ikatuona zela ha ibani yakamba subhanallah lazim beshumndu msheha tswamba utibe mdzadza homba hindu yabo bas sefini yabo sendongozisa
deshim mshatsamba ekauba mzadza homba hendungo John deshim mshatsamba ekauba mzadza homba hendungo John vala basi valangu jambye mzadza hatsi mparoviro dahoni yatsi parompara yewone telefone mzadzahe ngemharo jusa ngemharo reponde katsusubuti ya Latif mwana mshwahe hampara de mwana mshwahe sasa bo mwana mahaba gawa mnono kupe urede brumshekema itsere ko mtsonzani hula ulenjwe kupe ya Latif de mwana mshwahe tsompara konzo mlawliyo kabo mwana mahayabo kupe sabari maf ya Latif ngabo wanadamu yikawo لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متوم صلى الله عليه وسلم ngurambio kana ngawajo uja wakati ikawo qiblatuhum nisauhum wanaume ngawajoka wanaume za kibla za hao do wanrasha hao haida ndongo mshajo hamba samina watwana rekambi kanjema rekajam jamais Nyezi mkuna rauni owandu wao wasawaja nga wandu bokawo hata Nyezi mkuna rauni owandu wao wasawaja nga wandu bokawo hata humrutsobe mwana mshwake mbendu yale yaboyu mrubu andaya wala mrubu andaya haukabale mru mshongu kenda mzingarele shobeshando ukobeshe mwana mshwahola kumbeshea wa débat na jugement na mahakama na justice na conference na valaila mba papi ila 50 euro ya beshe mwana mshwahe valange muhara hata uzembaza hawo zodo tremble hotsobe mwana mshwake mbahindu hotsoba mjomba wake mbahindu hotsoba mdadza wake mbahindu valangu banda yo hata ye papi wallahi alazim zendongo izonga zijohuja ikazi janga mjona mbia hate papi mndungo ndo hailatsa valamra roha monogram ngubezo yambiye mwana mshwaye au mdzadzaye ikaurengeveza unambiye bamonzoni melatse papiye valange mharobale mba papiye londo dahoni au kamru mshaye wone papiye ukahave mwana mshwaye 50 euro au ukahave mwana mshwaye mwana au bamdzadzaye vero ya سبحان الله رب العرش الكريم نرنجي أغريموا حديث يابيلي maintenant on va deuxième hadith yabo harimu hadisi ya mwando ngani musoni bwa tukufu ikaze ndongo izo zija tukufu ikaze ndongo izo zija au kazijaja amba zija na bezata parmoje emu nione ikaze ndongo nda rizo sa zija ba monzo njo harimu hadisi ya bili yakeze 33 za njo harimu hadisi ya bili yakeze 33 za sa induzinu zija au kazijaja ndize ndongo nda za mwando mtambukana ngabajoja wakati wanadamu ikawo ihamu ya hao ndezemba za hao mru muhimu ya undembendo ya kazi kwa nyajuka tina haja na uswali ya umalezi ya utwabia shomi mwa undembendo yale basi fikira za hao yale mbendo yale basi aya owajodo tukuziwa ho marengoni fulani haja do walone mapesa wala mndu mchamfu watwabiambi wala jilevi wala ja wala zwalimu wala ban wala odojodo tukuziwa do wandu ikaongo na mapesa wajodo tukuziwa do wandu wenza mapesa wandu wenza mapesa waundo wenza shewo wajodo tukuziwa ho mira hatomala honi ikawe mndu wa malezi mndu wa tabia ngofanyo hazi ngobo mdzadzaho ani 50 euro hoda hone ngoshindo huto wa 50 euro bufanyomba hazonzo libe nyumba ho angalowana ushindi husaida mdzadzaho 20 euro 50 euro kutwanzi wa hoda hoda kutina valeur wakatongo jojo kutwanziwa haukakututo wase kutuja wadoto msaje jama peso da hone papa wanziwa nde ulone mapesa besho la jinrubi lilande le jilevi lo dahoni olande uhuzole bangi olande utukuzwa hoda honi yerongo wangu ishiliwa izonga sio huja mtu nambe kazi ja ukazijaja utapia kazi ja werongo wangu ajo ishiliwa omalahoni waundo walo wa jomba wa watsinzawo omalahoni ye utowo rekamwa na mshende utowere ali hoda honi yekaswali yekafungu yekanzadini wa malezi na utabiambi na zina na uchamfu na malezi mai na utabiambi ngondo harenge mapesa harimwa zina na uchamfu na utsimba na sharangu yende utoweri yali waundo walo na sheo waundo wajodo tukuziwa homala honi no mirani waundo wajomba wajodo gide mwanamshe wala harende haende mjomba ugide ukontrolele da zabari yede ulo nemna real ufurnise ye hija bomta milero pam
mashuhuli ya ja 2000 euro ton umtsango uja renga 3000 euro pom waudu walwe na zevalo eriko malahoni watukuzi wao waniki wao wahezi wao mwanamshe wa malezi mwanamshe wa tabia mwanamshe wa adabu yashinda afanya mbaha za unda 50 ya sedioda honi no katina shehe wakatutu kuzi wakatina badongo mwanamsha shinda fanya mbaza ndo bendo hali baba ki 20 haba o hao madama yetsinde ulona zen tuntu wa ukwatina valwe aizo yonde ya vile ngamjona mbia ekayo yija au kejaje jamba yija na tape uharimwa EGM nione bufundi ekaye ndongo yo yija tena au kejaja alafu yonde ndongo ya vili ekaija ndongo ya raru harimwe hadisi yinu ili ambrefu jonjo harimwe hadisi ya satena Mtume salama habendini wa kiblatuhum nisaum na waluja wakati wanaume ikawo ze kibla za hao duondosha hao yani mrumshenga nzo mwanze umstehi umwangalie kujambila uti mwangalie umstehi umrespe umwangalize ndongo za umrespect umwangalize ndongo za shanga wajuja wakati wanungu wajuwa renga wafanyuka waundeze kibla za hao haina uja wakati wanungu wajuwa renga wafanyuka waundeze kibla za hao haina ya joha bandizo mrunge muharosaida mzadzage mrumshati jozi jua mrunge muharosaida mwana mshwae mrumshati juna mshwae mrumshati jozi jua mrunge muharofanya bandongo ha mrumshati jozi jua yani harende hando kibla haina jambia mndu yabondizo besho atamba utishile darasa kibla haina jambia mndu yabondizo besho atamba utishile darasa vale mndu menge muharoshile darasa yakatsono hubuli ya Jibrilu tsena udakoneona basaba ngojona bala basi bale hadisisa imrumshasa mrongoze katsono hubula Jibrilu hodakone ontsena ngojona wala nguto darasa tsafira hangu tsamba mitsimwanza etsono humbulo dakone hunutsena bala basi bale mrumengu ko hamanzi ojuwanzi mush ngutsoka hamamush hosori mrumshahe hamamush hamamnanzi yani yedo tramble bala monotso bala sa a déconnecter connexion hasa a déconnecter téléphone au kamrumshahe harongo basi hosori mrumshe hamamnamush mnamushtik hamamna dundi papa يدورن تتجاو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نيزمغونا رحفاظ نيزمغو يراوني نيزمغو يرنينك إزاخيري نيزمغو يرنينك بركة